io pla buongiorno. E beh, ouais, io nascere a 2 passes daqui, donc fan un po' partito de ieri, o bello che è il contrario, sabi pas più a forza. Beh, pensi che sono forze importanti, sono qui tutto il tempo, quando fanno la scrumpe, l'upan, tutto ciò. Fa anche, io mi penso che tutti gli spiccioni mesen si prendono per dei romanzi, tutti, e io a te. Donc, va, qui fanno parte veramente del quotidiano. Alors, c'est un lieu stratégique, c'est avant tout un lieu de fête. Évidemment, il y a des combats de gladiators, mais parce qu'il y a des casos, un escampo de centenas de conilles, par exemple, de la piste, des combats entre bestios. Et les jeux durent toute la journée. Donc, c'est un lieu où on va parler affaires, politique, se plaça. Anarem de l'un dei quei monte su amare i bastimenti. Parlerem un moment amb els treballadors, els cargaires, els desbarcaires, els pesadors, els portafai. Anarem a la consigna de monte se'n va els pilota, o ben davant la comuna che s'acquita carimo les barca dei pescadors. A la peissonaria vivau si xalarem d'ausir les xaradis a foscada dei bravi peissoniera, dins d'aquella linga marsiesa, granada e soupicada. Les veiem amb les punts sur les anques amb sei gros cotillon picat e sei coifa canonada, che li va tan ben. És també aquí dins d'aquell quartier Sant Jean que veiem napolitan, pescador e sutaria de musca, e me segnada de fome d'enfant, che, quando son grande, van fare le sierobotto da base della cannebiera. Si au soul était un baillon. Et permis de vagar, le dimanche matin au puerto me va au pescar. Mi fa lo mio frico e lo sabi pour un fa, ma dégueu au mio past, non pensi d'invidat, si ugnassi. Non m'intéresserait se soleil au seplo, se si es causate de vieille ou ben viestite de nou. Là ici en a cadun dont li place et dont vau, et minga società non mi pita le sau, si ugnassi. D'ailleurs, lu pensier, li char, l'opinion, dont mi terreboa lo gaire no mio bornigo. Mes carti dai bagar au temps da elezione e curaco vuta vau cerca da lisson, si ugnassi. Mi dires egoista, e ben metten Lucas, si es pas votre neve qu'un joma dieu derrias, pi lui homme et son foile, n'aille mon que le tracasse, c'est mi comporti ainsi, esperave la pace. Mi si naissu a Cuni e si cresciu a Buscia e a Pras. Me ricordo curo io e mon fraire erem de Minà. Di sta, sai un foro e giuaven a buttucci amis tutto il mattin e appresso ritornavano alla maison per mezzogiorno. L'unonu venia dell'orbu ab un sac de trifulas, sebo, fasol e de code miolos per le Minà. Dins una pres mezzogiorno si manà de murasse in bosc, apres du pais, apres de la rua. Se stavo ben. Le mamme sonaven e nus auti avem bran sentu. Ero tard e parei n'avem più dinà e si manà cugiasse senza mangiare. La Bisa e lo Solelia si garuleavano, ciascun assicurante che era lo più forte, che vedere un viaggiaire che s'avanzava tutto immantellato. Vengeron d'accordi che Luca ribaria lo premier de li fa gara su Manteu seria regardà come lo più forte. Allora la Bisa si mette a buffar che buffar, ma domai buffava, domai lo viaggiaire e si ammantellava e alla fine la Bisa abbandonò de li lo fa garare. Allora lo Solelia se mette a brigliare, au bout du moment, lo viaggiaire restò fa, si desmantellò. Ainsi la Bisa agè de riconoscere che lo Soleil era lo più forte des dos. Ieri siamo arrivati alla piazza. Che è un altro portale? No, le pen portale. Del d'arco della porta grande, la porta da sangue. E chi la vuole a dire la porta da sangue? De indica avuto la storia di che tutta la gente veniva a massacrare. Tanto da sangue che la diera s'agì fuori da sta porta. Cura? A tempo curi gli valdevan essa massade fa nota che della Chiesa cattolica. Per essere sta la persecuzione della Chiesa? E sì, de indica avuto gli valdè da Piemonte vanno a venire. De proprio sì, che vanno a massacrare persone. E chi gli viene fatto? I giorni valdè,
solamente Valdè. E gli Valdei erano per buona gente? No, gli avevano una fede diversa da quella cattolica. Vou vous contar une veillée que m'est arrivée quand ero picciottino. Tudo avevo veia d'avere una casa dove dososo. Un co, ero fino a taglia nel plan de ma grand-mère, che veghero a ci che pendolavo tro. Una casa. La voyò. Faghero l'avio a ma grand-mère et à mon père. Ce co come la bellezza. Importero la casa alla maison. Era un briso e bouillado là. Mon père la petasse e mi la nettoiero. Era franc-ponte per ributtare l'ososio. E io, come andare faire per arrapare l'ososio? Demandèrent à mon père. Me diguait qu'il y avait du de sardoni que faisait Arioni dans la prunère à ras de la maison. Anave et però, quand le œuf aurait épelé, prendrait un loup petit d'avant que ça voulait. Le thème du robe.